हाय एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस ड्रीम पाथ। आज की क्लास में हम लोग शो शॉर्ट 100 करेंगे जो स्टैटिक जीके से टॉपिक से रिलेटेड है। आज का टॉपिक है फर्स्ट इन इंडिया मेन वुमेन इवेंट्स एंड अचीवमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू। ये तो सबको पता होगा, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नहीं पता है तो याद कर लीजिए, अभी आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्राइम मिनिस्टर? इंदिरा गांधी। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रतिभा पाटिल। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज? रविन्द्रनाथ टैगोर। हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया? सरोजिनी नायडू। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? एच जे कान्या। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस? कल्पना चावला। Who was the first Indian astronaut? Rakesh Sharma. Who was the first Indian to climb Mount Everest? Avatar Singh Chema. Who was the first Indian woman to climb Mount Everest? Vaishndri Pal. Who was the first woman IPS officer of India? किरण बेदी। ये इंपॉर्टेंट है और PYQ है तो मार्क कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा वो कॉपी में। Who was the first woman IS officer of India? अन्ना राजम मल्होत्रा। ये भी इम्पोर्टेंट है, IS ऑफिसर और IPS ऑफिसर। Who was the first woman chief minister of an Indian state? Sucheta Kriplani. Who was the first Indian woman to win an Olympic medal? Karnam Malheswari. Who was the first Indian to receive the Bharat Ratna? C. Rajagopalachari. Who was the first Indian chief of army staff? K.M. Kariappa. Who was the first chief election commissioner of India? Sukumar Sen. Who was the first speaker of Lok Sabha? G.V. Mavlankar. Who was the first woman speaker of Lok Sabha? Meera Kumar. Who was the first Indian to win an Olympic gold medal? Abhinav Bindra. Who was the first Indian woman to get Padma Bhushan? MS Subbulakshmi. Who was the first Indian woman Air Force pilot? Harita Kaur Deol. Who was the first Indian woman to go to Antarctica? Meher Moose. Who was the first woman judge of Supreme Court of India? Fatima Bibi. Who was the first Indian woman to win Miss World? Rita Faria. Who was the first Indian woman to win Miss Universe? Susmita Sen. Who was the first Indian woman to climb Mount Everest twice? संतोष यादव। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। Who was the first Indian to win a World Cup in cricket? कपिल देव। ये भी इंपॉर्टेंट है, PY के क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। Who was the first Indian woman to win a Germany Grammy Award? तन्वी शाह। Who was the first Indian to get an Oscar? वानु अथिया। Who was the first Indian woman to get an Oscar? वानु अथिया। वानु अथिया और ये फर्स्ट इंडियन टू गेट एन ऑस्कर भी मिला है और फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट एन ऑस्कर, फर्स्ट वुमेन में मिला है, इंडियन में भी यही मिला है, भानु आथ्या को ही। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल? मिहिर सेन। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल फ्रॉम इंडिया? अराती शाह। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम अ पायलट? सरला ठकराल। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम अ जज इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? दालवीर भंडारी। ये मेल में है, अभी तक वुमेन में नो इंडियन वुमेन येट बनी है, कोई नहीं अभी वुमेन में बनी है। तो क्वेश्चन नंबर 38 में हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव परमवीर चक्र? सोमनाथ शर्मा। ये इंपॉर्टेंट है और PYQ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकेम अ कैबिनेट मिनिस्टर? राजकुमारी अमृत कौर। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रीच द साउथ पोल? कोलोनेल JK बजाज। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द साउथ पोल? मेहर मूस। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट अ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक? अमर्त्य सेन। ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। जो बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, आपके आने के एग्जाम चांसेस हाई है। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न? इंदिरा गांधी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन विम्बलडन? सानिया मिर्जा। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ ग्रैमी? रविशंकर। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव पद्म विभूषण? सत्येंद्र नाथ बोस। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन पद्मश्री? MS सुब्बुलक्ष्मी। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन ODIs? सचिन तेंदुलकर। ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, सॉरी मार्क कर लीजिएगा। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन IPS ऑफिसर? IPS और IS दोनों इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट है किरण बेदी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे देखेंगे। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? सुचेता कृपलानी। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल असेंबली? विजय लक्ष्मी पंडित। Who was the first Indian Indian to win a Booker Prize?
Arundhati Roy. Who was the first Indian woman to win a Booker Prize? Arundhati Roy. Who was the first Indian to win the Fields Medal? Manjul Bhargava. Who was the first Indian woman to win the Booker Prize? Gitanjali Sri. Who was the first Indian woman to become the Chief Minister of Tamil Nadu? J. Jayalalitha. Who was the first Indian woman to become a governor? Sarojini Naidu. Who was the first Indian woman to become the Chief Justice of High Court? Leela Seth. Who was the first Indian woman to win an Olympic medal wrestling? Sakshi Malik. Who was the first Indian woman to win an Olympic silver medal? पीवी सिंधु. ये भी इंपॉर्टेंट है. Who was the first Indian woman to become IPS ऑफिसर? यही है, इंपॉर्टेंट है. IPS ऑफिसर फ्रॉम केरला. स्टेट भी पूछा सकता है केरला से कौन है, तो आर श्रीलेखा. Who was the first Indian woman to climb Mount Everest twice? संतोष यादव. Who was the first Indian woman to fly a combat aircraft? Avni Chaturvedi. Who was the first Indian woman to become a fighter pilot? Avni Chaturvedi. Who was the first Indian woman to win a medal in boxing at Olympics? Mary Kom. Who was the first Indian to win an Olympic medal in badminton? PV Sindhu. Who was the first Indian woman to win an Olympic gold medal? सिर्फ नीरज चोपड़ा को मिला है, अभी तक वुमेन को कोई नहीं मिला है गोल्ड मेडल. हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द रामेन मैगसाइस अवार्ड? विनोबा भावे. हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव रैमोन मैगसाई अवार्ड? मदर टेरेसा. हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम अ यूनियन मिनिस्टर? राजकुमारी अमृत कौर. Who was the first Indian woman to become a cabinet secretary? Leela Seth. Who was the first Indian to win the Pritzker Architecture Prize? Balkrish Doshi. Who was the first Indian woman to receive the Padma Vibhushan? Indira Gandhi. Who was the first Indian to win gold medal in Olympics in athletics? Neeraj Chopra, जो javelin thrower में मिला है उनको. Who was the first Indian woman to win an Olympic medal in weightlifting? Karnam Malleswari. Who was the first Indian to win Paralympic gold medal? Murlikant Petkar. Who was the first Indian woman to reach space? Kalpana Chawla. Who was the first Indian to go to space? Rakesh Sharma. Who was the first Indian woman to become a Supreme Court judge? Fatima Bibi. Who was the first Indian woman to become the Speaker of Lok Sabha? Meera Kumar. Who was the first Indian woman to become the Chief Minister of West Bengal? Mamta Banerjee. Who was the first Indian to receive the Templeton Prize? Mother Teresa. Who was the first Indian woman to receive the Templeton Prize? Mother Teresa. Who was the first Indian to win the Laureus World Sports Award? Sachin Tendulkar. Who was the first Indian woman to become the chairperson of UPSC? Rose Million Vathi. ये important है, mark कर लीजिएगा. Who was the first Indian woman to win the French Open? Sania Mirza. Who was the first Indian to win a World Chess Championship? Viswanathan Anand. Who was the first Indian woman to win a World Boxing Championship? Mary Kom. Who was the first Indian woman to win a gold medal at Asian Games in Athletics? Kamaljeet Sandhu. Who was the first Indian woman to become a mountaineer to climb 7 summits? Ansu सेना जंप सेनपा. ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, एग्जाम में पूछेगा. Who was the first Indian woman to win the Miss World title? Rita Faria. Who was the first Indian woman to win Miss Universe? Susmita Sen. Who was the first Indian woman to win the Olympic bronze medal? Karnam Malleswari. Who was the first Indian to receive the Bharat Ratna after independence? C. Rajagopalacharya. Who was the first Indian woman to become the Director General of Police? DGP कंचन चौधरी भट्टाचार्य. ये इंपॉर्टेंट है, आने का आपका एग्जाम में चांस हाई है. Who was the first Indian to climb Mount Everest without oxygen? फहू दोरजी. ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ में है. Who was the first Indian woman to climb Mount Everest without oxygen? संतोष यादव. ये माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन वो आप से चढ़ा था, इंडियन वुमेन है ये. फर्स्ट इंडियन टू क्लाइव है, वुमेन में फर्स्ट बार संतोष यादव चढ़ी थी. Who was the first Indian to win the Nobel Prize in Physics? C.V. Raman. Who was the first Indian woman to win the Nobel Prize? Mother Teresa. Who was the first Indian woman to receive the Bharat Ratna? Indira Gandhi.
तो यहाँ पे आपका शॉर्ट 100 जीके का फिनिश होता है। आपको 100 क्वेश्चन में आपको कितना मालूम था कमेंट करिएगा, और जो जो इंपॉर्टेंट मार्क के हैं आपका एग्जाम में आने का चांस है, और PYQ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।